So yun guys, ada sumampit niya ako nga parcel na din ko, pantay kitain. Pe! Nya to sumampit niya parcel mo ding? Ay, tambutso! Right man? Video na kong bet. Kinak man natin ko ito yung ginata mo na bak. Nya mayat? Ginata mo to 900. 900? Ay, mayat mo. Na. Kuatoy. Awan iti. Kuna ako ni. Awan ti kuha na dito eh. Open pipe lang suna. Madi nga awan ti kuha na. Di screen na. Awan ti fiber na. Ay. Daing Cypher. Guys, nakadaing Cypher na din kon. I-vlog tayo. Baring mo sumikat. Ag million views. Pay ka bitamit dita? Sakto nga ta. So, bigyan mo na ito. Kami kabit. Hindi mas lang. Naman. Tagari ito eh. Ay, talong nga dugtong. Huh? Yun. Baklas mo natin? Uy. Daddy shop. Ito yung guys, ikabit tayo. Dapat yung glap. Bless! Kanong pa yung direto eh? Bibegatan, di pa ikon. 6. Amo lang. Ko. Busin. Kanya pinangikat mo pa. Takatal. Jis! 13. Jis! Ay, Jis. Aray ko! Baba. Yung guys, install tayo man natin eh. Tambutso natin, Monarchs 125. Ay, kabil mo di may isang kanan. Dati masatid, ata ni masatid dugpay. O madingata. Talumit gayam. Wata. Da, gano'n man natin eh, tambutso. Basta na eh. Gano'n lang eh. Ganun ta motor din. Matanda. Ganun dito dito kaya natin. Kaya na? Diyan ka lang inaing. Ganun ma. Sinisa. Datang. Testing mo man, testing. Okay, sound check. Daing Cypher. Kinanan niya, nagdakila tatikla. 125 Monarchs. Maraming Cypher.